प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम आप समस्त को नमस्कार और धन्यवाद देउछि आप मानकर प्रार्थना पाई। प्रिय श्रोता बंधु माने आज शीर्षक होउछि परस्पर को प्रेम कर। ताहा आप माने योहन लिखित सुसमाचार तार 13 पर्वर 34 पद आउ 35 पद रे पाई परिबे। तो मो पढ़ु अछि, तुम्भे माने परस्पर को प्रेम कर, एही नूतन आज्ञा मु तुम्भ मानकु देउअछि। मु जेपरि तुम्भ मानकु प्रेम करी अछि, तुम्भे माने मध्य सेपरि परस्पर को प्रेम कर। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने एई पदटी आमानकु केवल शिक्षा निमते दिया जाए नहीं, एई पदटी संपूर्ण आज्ञा अटे। प्रभुଙ୍କ वाक्य कुहे एई नूतन आज्ञा मु तुम्भ मानकु देउअछि। प्रभुଙ୍କ वाक्य कुहे तो पुनर्बार मु पढ़ु अछि, तुम्भे माने परस्पर को प्रेम कर। तुम्भे माने परस्पर को प्रेम कर, यह आदेश अटे। एही नूतन आज्ञा मु तुम्भ मानकु देउअछि। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने यह प्रभुଙ୍କର नूतन आज्ञा अटे। आम माने परस्पर को प्रेम करू बोले यह आज्ञा देइछन्ति। तो यह आज्ञा अनुसार जदि आम माने परस्पर को प्रेम करू नाहु तो आमे जानू जे प्रभुଙ୍କର आज्ञा को माने पालन करू नाहु। परस्पर माने परिवार आम जेते जन अछु, बा मान को संपर्क, बा मान को निज लोक, हाँ आम परस्पर को प्रेम करिवार आवश्यक अटे। आ यह परमेश्वर का आज्ञा अटे। आउ एक विषय मु आप मान को कहिबी, आम माने ना एई जगत रे ही केवल परस्पर प्रेम आवश्यकता करू, एहा माने मने रखि थाओ। आम माने एई जगत रे बा एई शरीर रे थिबा पर्यंत परस्पर प्रेम को आवश्यकता करू। ए शरीर चली गला परे आम माने आउ परस्पर प्रेम आवश्यकता करिबो नाही। जदि जणे जनको सांत्वना देबार अछि ताहेले से बंचितिबा समय तांको सांत्वना देबार अछि। से मरिगला परे तांको पई कांदिकिबा लाभ कोन? दुनिया रे तो से चली गला। जणे चली गला परे आउ से आपणकर प्रेम आवश्यक करिबो नाही, केबे भी आवश्यक करिबो नाही। आपणकर साहाय्य ए शरीर थिला पर्यंत से आशा करिबो। आपणकर स्नेह ममता आपणकर प्रेम ए शरीर थिला पर्यंत से आवश्यक करिबो। ए शरीर चली गला परे से आपणकर प्रेम आपणकर साहाय्य केबे आउ चाहिबो नाही, लोड़िबो नाही, आवश्यक करिबो नाही। तो प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने आम माने जानू रखू, ए शरीर थिबा पर्यंत ही आम माने परस्पर प्रेम, साहाय्य, सहानुभूति, दया ए सब आवश्यक करू। ए शरीर चली गला परे आपण आउ कोन ताकू देई परिबे जे? मते अफसोस लागुची, मते कष्ट लागुची। 4-5 मासर घटना मो टिके जानिथिबा जने भाईटी से मेडिकल रे पड़िथिले, मते से बारंबार फोन करिथिले, भाई मु आपन को मने पकोउची, टिके आसो मते देखा करिया पई। मोर समस्या है तो मु ताको देखा करिया जाई पाले नाही। आ मु शेषरे सुनिली से व्यक्तिटी ए जगतरु विदाय नहीं गले। मते एबे भी कष्ट लागुची जे जदि से व्यक्ति को मुझे देखा करी थांती, वो तो तार इच्छाटी संपूर्ण हेतांता, बा मु जाई कि ता पई प्रार्थना करी थांती। एबे भी मते कष्ट लागुची से व्यक्ति को पई। मने पड़ी जेतेबेले मु निजोग निजे बहुत दोषी अनुभव करूअछि, निजोग निजे बते बहुत कष्ट अनुभव करूअछि। प्रिय प्रभुଙ୍କ संतान माने से दिन ठारू एक शिखिली, केही जदि आपनको प्रेम चाहूची, केही जदि आपनको छुरुची, केही जदि आपन मने पकोची आ डाकुची आपनको जानतु, हेई पारे ता अंतिम सुजोग हेई पारे। या परे हो तो आपन ताको भेट करि पारिबे नाही। अणदेखा करंतु नाही। जणे जेतेबेले समस्या रे अछि, कष्ट रे अछि, दुख रे अछि, आपनको सांत्वना चाहूची, आपणकर साहाय्य चाहूची,
ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟର ହସ୍ତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଶେଷ ଯଦି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ବି କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଏ ଜଗତରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏ ଜଗତରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଏ ଜଗତରେ ଅଭାବ ଅଛି, ଏ ଜଗତରେ ରୋଗ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଆଉ ସେହି ସମୟ ହିଁ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଆପଣ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ନା, ତାକୁ ବହୁତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଗିବ, ତାକୁ ବହୁତ ବଳ ଲାଗିବ, ତାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ନା ମୋତେ ମୋ ପାଖକୁ ଜଣେ ଆସିଛି, ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିକି ଆସିଛି ବୋଲି ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ କହିବନି, ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ ନାହିଁ ମୋତେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କର ବା ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କର। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ତାହେଲେ ହୃଦୟ ଯଦି ଅଛି, ଯଦି ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। My dear brothers and sisters, I humbly request you all, according to John chapter 13 verse 34, that says you love one another. My dear brothers and sisters, only in this world we need one another's help. Only we need one another's prayer. We need one another's love. Only in this world, my friends. Never ignore anyone. If anyone needs your help, if anyone needs your support, anyone needs your prayer, I request you all, I humbly request you all, please pray for them. If you are able, you will support them, because only in this world they need you. After going from this world, they will never need your love. They will never need your support. They will never need your prayers. Everything will be in vain after their death if we do anything for them. My brothers and sisters, I humbly request you all, pray for them who needs prayer. Support them who needs support. If you are able, do not ignore. They may come, you may miss them. They may come, you may miss them. Before missing them, love them, support them, pray for them. ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସୁଯୋଗ ବି ଆସିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହୁମାନ ସାଗର ଆଇସିୟୁ ମଧ୍ୟରେ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ଯଦି ପାରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହସ୍ତ ବଢ଼େଇବା, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏହା ହିଁ ତ ଚାହାନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ତ ଚାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ବିନତି କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ହୁମାନ ସାଗର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସାରା ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ହୁମାନ ସାଗର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହଁ, ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଭବ ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ ନା। ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ କରିବେନି ସେ। ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି, ଯଦି କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ଓ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ହୁମାନ ସାଗର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ନମସ୍କାର।